Agnaro Kahamtongdi Shamores, Kevono Tei Ringlak Monk, Corino, Nun Siring Soroke Jotani, Bocavono Tongano, Nini Klangai, Tangmani Bisintekeno, Tangai Tongano Jotani, Kosarano, Karaksalo Horko Togo, Abake Langma Joka, Koktomatone Shamores, Raha, Bini Otimebe Kadamu, Joto Koktomatonakni Haparo. Agnaro Kahamtongdi Shamore. Kevono tei ringlak mongkhori nung jotoni bokhawa siring soroke tongara nono je nini klangai thangmani bisingte khina jotono nomutu naragana jotoni khawo bisi thamchi amrona nung thangai paikha kifilia hakotaro wanchuknani thangkebo baleki ubarama phayo nini rungmung simungni bisingte ke hodano khlayo kocheng khlai hodane bisingte ke nung kobangkokna rakha boni bagai o hodano jefrufano pogoi mangla kirma sincha lahar patimungo Karaksalni horo nini langma chokha hasteni koktoma thumna news today ni khoroksha kormi somoras raha news today by krengjak tomani logi somoras raha tebe kobangko koktoma thumna pni samgo krengjak tomani karaksalo sapungno agartala shahar ganage berahi tomani somoras sabo sawiman obono nini paithak bari mani angada hanai karaksalo horo agartala press club bo paithani bike langaite khoroksha Logini bike langai nangkokma samungo Badarghat thangka somoras Badarghat nisimi horkotoko taisa Agartala Press Club bukhago lamrkhabo afro Agartala Press Club bini blogirok bono nasingui tamani sabo saman Agartala Press Club botei kifli phagla khane bugra khorni Milan Chokro amchayo khungsa malkhung baki thothailakya somoras ni bike abo belekhi sagoto khoman jakha amtani borok khoraksa patimuno nugui police tei horbothana bedekni sebok lajrokno koktoma rohorkha daktino patima thayo thangka police tei horbothana bedekni sebok lajrok koktoma mani patima thayo thangka bini logi sungro horbothana bedekni sebok lajrok somoresna patima thayni simi khochahui tlangai thangka hapania shakhamnogo dono tlangmani yagulo edinogor Thanani Khoroksha Police Officer Saka Milon Chokro CNG Station Gana Amchayo Somoresni Bike Bike SUV Bike Thoteleka Abai Somoras Beleke Shagoto Khomanjakha Haifano Bo Afrobini Hamatomani Bono Khojawoi Hapania Shakhamnogo Rohorjakha রাত্র আনুমানিক 12:15টার দিকে আমরা খবর পাই যে মিলন চক্রে সিএনজি স্টেশনের একটু আগে একটা বাইকের সঙ্গে একটা এসইউভির ধাক্কা লাগে আমরা সঙ্গে সঙ্গে আসি এবং যে আহত আছে ওনাকে আমরা হাবানি হসপিটালে পাঠাই অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে হয়েছে বাইক এবং গাড়ি সংঘর্ষ দুটো কি একসাথে একদিকে আসছে একদিকে ছিল Hapania Shakhamnogo Somoresna Tlangai Thamani Yagulo Shak Nakinrok Wilavermi Shak Nebeni Yagulo Bono Belai Hamia Rogoi Refer Klaikya Aile Shakhamnogo Ya Arabo Yomia Aile Shakhamnogo Tlangai Thamani Yagulo Shak Nakinrok Bono Kotahini Shaklai Rekha Abon Ulo Mankathi Serenajani Bagai Tlangjaka Jibi Shakhamnogo Horo Jibi Shakhamnogo Tonijaka Bini Mankathi Sarang Salo Serenamani Yagulo Mankathi Yafari Horjaka Nukuni Borokni Yago Aboni Ulobini Mankathi Tlangai Thangjaka Bokra Khorni Krishna Nogoni Paithamni Dogo Aro Nukuni Boro Joto Bono Paitha Koram Yafarmani Ulo Mankathi Tlangai Thangjaka Agartala Press Club Bono Paitha Koram Yafarkha Agartala Press Club ni Kacham Komthengnai Pranab Sarkar Agartala Press Club ni Samungcharinai Committee ni Adong Aba News Today ni Tangphang Sorojit Pal Ranjit Deborma News Today ni Jonto Logisukno Khoboi Agartala Press Club ni Adong Rogbo Agartala Press Club ni Kacham Komthengnai Pranab Sarkar Sakha Bisi Thamchi Amrono Langma Chokha Koktoma Thanai Somores Raha Bini O Langma Chokha Belakhe Deramung Akha Lahar Patimungo Bini Langma Chokha Abo Belakhe Kharakma Singcha Aba Wana Jaknai Patimung Bo Thangjaknai Somores Rahani Langmano Khaksangi Tamani Bagai Diamung Yapakha সমরেশের মৃত্যু একটা অপরণীয় ক্ষতি মাত্র 30 বছর বয়সে ও আমাদের ছেড়ে চলে গেল কালকে এক পথ দুর্ঘটনায় ওর মৃত্যু হয়েছে পিছন থেকে একটা গাড়ি এসে ওকে ধাক্কা মেরেছে তো এটা আমার একদম মর্মান্তিক কালকেও প্রেস ক্লাবে ছিল সারাক্ষণে প্রেস ক্লাবে ও থাকে খুব ভালো সাংবাদিক তো আজকে আমরা এখানে এনে ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি ওর দিদি আত্মার সদ্গতি কামনা করি ওর পরিবারের পাশে থাকার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি
আগরতলা প্রেস ক্লাব পাইথাক বরম ইয়াফানমানি উলবিনি মাংকথै tlangै thangjaka botala simalongo aro obini paithak samung khlaijaka thei thangjak koktoma thonai Somores Rahani. Priyo report News Today.